Watu unayokuwa ndani ya hii dunia kabisa, akili ya hivi munayo ya kutengeneza kitu wenzenu wanahitaji, na nyie waongozi wa dunia kweli kweli tubakilie mu dunia ya hivi makuta munaopambania nana lizileta kazini wazo ya moto. Tuache hii wazo endeleshe tumika, iendeleshe tuma tunamalizana. Waambilisha kweli kama hii wazo inaweza badilika. Sasa kukamata watu mudunia watumike vitu vya bure, nishakosa mtu wa akili wa kutengeneza hiyo maisha iweze tuma wazee wanaishi mzuri, kila mtu anaishi mzuri ndani ya hii dunia bila ugomvi, bila shida yoyote. Hiyo uwezo kama hamuna, mumalizane kabisa. Nye wazee na nye wakubwa wanye waongozi wa dunia, hii konte ni yenu, hii chano ni yenu. Muweze elewa namna gisi ya kubadilisha hii dunia. Hii makuta yenu haiwezi tia mudunia nyumba za mzuri tu, haiwezi tuma ugomvi naisha, haiwezi leta amani mudunia. Makuta ilete amani, uongozi ilete amani, kanisa zilete amani, kila kitu mwofanya kilete amani. Njia amani njoo hii, mukamate muangalie vya kufanya. Njia amani ni kwenye mumege itika dunia, watu wakamate vitu kwa bure, mwakamate wenye wanaruhusiwa kwenda mukazi na wenye waruhusiwa kwenda mukazi. Sasa saa wazee wa kutuzala bangekuwa wanaishi kwa kukula bure, kwenda mahali wanapenda maki kila kitu bure bila kazi. Munakata ingine kipande ya watoto njoo wa kutumika vitu wenyewe na wakubwa wanahitaji. Kama batumike, muna masomo mingi ya kiserikali, masomo ya kubanyorosha, wanarudia kumustari wanatumika, ambao wenyewe vitachunga wazee. Wazee bakukomala bakutuzala bako wakutumika makazi. Nye mutie kazi zote kwa bure, waoneshe gisi watu wanataishi upya ndani ya hii dunia. Ile dunia muitemo manyumba za mzuri tu. Hiyo kizamani depi mutuelezeye mabadiliko hakuna. Depi kanisa zenu muko natufundisha mabadiliko hakuna. Depi mwanze tufundisha tutafute makuta, mabadiliko hakuna. Sasa nyie mnatujenga nini? Ni wakubwa ni wadogo, tuseme kama si wote tuko sawa. Juu nini? Hakuna mabadiliko ya dunia. Dunia utakufa na iacha tu hivi ingali ya vita, ingali ya ugomvi, ingali ya matatizo, njala, na siye peke njo tunaruhusu vile. Kama Mungu mwenyuko mwa hii dunia hapendi kusikilizisha watu waweze kubadilisha hii dunia. Nikisema manake ni kusema nyie bote duniani hamuna Mungu, pale tutakonsidere Mungu iko juu nini? Mungu anapenda watu waishi mzuri. Hiyo mzuri ni mabadiliko ya dunia. Kama unanisikia uunge mkono badiliko ya dunia ili muweze kubadilisha dunia, hauko moto mu dunia. Leta zote za dunia, mimi najua mutanielewa. Hii dunia iwe vizuri kuhusu sisi watu, itokea monjala na matatizo.